अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशमीन जमाल। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल कलम कैमरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज कुछ आपसे बात करते हैं आज ही के दिन की एक बड़ी डेवलपमेंट पर। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे उसके अंदर मज़ीद कोई डेवलपमेंट हो गई हो, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा होगा, आज ये खबर चलती रही है कि एक FIR काटी गई है नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, और उस FIR के अंदर 40 से ज़ायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो दीगर रहनुमा हैं उनका नाम शामिल है, उनको नामजद किया गया है। जो थोड़ी सी डिटेल्स हैं आप तक पहुंची होंगी, लेकिन फिर भी आपके साथ कुछ शेयर कर लेते हैं कि एक आम शहरी बदर रशीद, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया है थाना शादरा में। ये मुकदमा दर्ज किया गया है और पाकिस्तान पीनल कोड की मुजरिमाना साजिश की दफात कुछ जो है वो इसके अंदर लगाने का कहा गया है। उस FIR के अंदर कहा गया है, जिसके अंदर सेक्शन 120 A and B, 121 A and B, 124 A and B, ये कुछ दफात हैं जो शामिल हैं। और जो पर्पस बताया गया है इस FIR का और जो शिकायत लेकर जो कंप्लेनेंट गए हैं, वो शिकायत ये है कि नवाज शरीफ की जो तकारीर है वो एंटी स्टेट है, वो एंटी इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने ये कहा कि जो तकारीर नवाज शरीफ कर रहे हैं और जिस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की है, अपनी जो रीसेंट तकारीर जिसके अंदर APC की तकरीर शामिल है, और फिर 2 दिन लगातार वो अपनी पार्टी की CEC की मीटिंग से बात करते रहे, खिताब करते रहे, जो कि मीडिया पे नशर किया जाता रहा, हम तक पहुंचता रहा। तो उन वो जो तकारीर हैं नवाज शरीफ को, उनको बुनियाद बनाकर ये कहा गया है कि हमारा जो डिक्लेयर्ड दुश्मन है इस खित्ते के अंदर, जो उसकी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर, नवाज शरीफ की जो तकारीर हैं वो उस पॉलिसी को सपोर्ट करती हुई दिखाई देती हैं। और लगता है कि नवाज शरीफ अपनी उन तकारीर से कि वो उनका जो एजेंडा है उसको टो कर रहे हैं। लाइक आई सेड कि ये भी कहा गया जी कि वो एंटी इंस्टीट्यूशन है, वो रियासती इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को कि वो जो रियासती इदारे हैं वो उनके खिलाफ हों। कहा गया कि जो मकसद है इस तकरीर का वो ये है कि जो FATF वाला मामला है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकल सके। ये कोशिश है नवाज शरीफ अपनी तकारीर से इस तरह की गुफ्तगू करके दुनिया में जो इंप्रेशन है पाकिस्तान का उसको भी खराब जो है वो करना चाहते हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का ये इंप्रेशन दुनिया में बने कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। तो ये जो सारा मलबा और जो सारा मामला डाला गया है नवाज शरीफ पर, वो ये डाला गया है कि वो अपनी तकारीर के जरिए कोई एंटी स्टेट एजेंडा है जो कि टो करना चाहते हैं। नवाज शरीफ अभी जब बोले, APC के बाद बोले, जो अपनी CEC के बाद बोले, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है अगर उनकी गुफ्तगू उठा के सुन ले, जो कि वो मुख्तलिफ टॉक शोज पे या प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं, सो मच सो कि प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया एक, और आप उसको भी अगर सुने तो यही गुफ्तगू और यही लाइन जो है वो वहां पर ली गई। लेकिन ये मुकदमा एज वी नो कि एक आम शहरी की तरफ से रजिस्टर किया गया है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या किसी और से नहीं है। लेकिन ये जो नैरेटिव है जो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं, इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, सोशल लेवल के ऊपर, सोसाइटल लेवल के ऊपर हमारा माइंडसेट क्या है, हम पॉलिटिकल इश्यूज को किस तरह से देखते हैं, उनके बारे में हम क्या राय रखते हैं, ये उसकी भी एक अक्कासी है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग अक्कासी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हम अगर बात करें सेडिशन चार्जेस की कि प्रोवोक करने की कोशिश की गई रियासती इदारों को, तो नवाज शरीफ पर तो ये मुकदमा FIR जो है वो की ही गई है। अभी कल ही कैप्टन सफ्तर के ऊपर भी इसी तरह की सिमिलर एक FIR गुजरांवाला में की गई, और उसके अंदर उन पर भी सेडिशन चार्जेस लगाए गए हैं और इल्ज़ाम यही लगाया गया है उनके ऊपर भी कि वो रियासती इदारों से और बिलखुसूस हुकूमत के खिलाफ अवाम को प्रोवोक करने की अटेम्प्ट्स में मुलविस पाए गए हैं। तो अगर एक पार्टी को इस तरह से टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, कॉर्नर करने की कोशिश की जाएगी, वो भी एक ऐसी ऑपोजिशन पार्टी जो कि खुलकर हुकूमत के खिलाफ इस वक्त बात कर रही है, तो फिर उससे इंप्रेशन क्या जाता है। हम जब भी बात करते हैं कि नवाज शरीफ ने तकरीर की, मैंने खुद क्रिटिसाइज किया जब उन्होंने तकरीर की, कुछ गुफ्तगू ऐसी थी जो कि उनको शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हम उस वक्त ये लाइन लेते हैं और हम बार बार इस पॉइंट को असर्ट करते हैं कि दुनिया में हमारा क्या इंप्रेशन, क्या तासुर जा रहा है। तो जब हम इस तरह के अमल होते हुए देखते हैं तब भी दुनिया में हमारा एक इम्प्रेशन बिल्ड हो रहा होता है। और आज ही के दिन की बात करूं, खलीज टाइम्स, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत सारी इस तरह की और जो है वो हैं इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर इस खबर को ना सिर्फ रिपोर्ट किया गया बल्कि द हिंदुस्तान टाइम्स ने ये लीड लगाई कि पाकिस्तान में जो क्रैकडाउन है ऑपोजिशन के खिलाफ वो जारी है, वो कंटिन्यू कर रहा है। तो फिर इस तरह का तासुर दुनिया में हमारे बारे में इस
فرنٹ پر بھی جاتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی جماعت حکومت میں آتی ہے وہ اپنی اپوزیشن جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤنز کرنے میں یقین رکھتی ہے, اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے, اس ملک میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے. اچھا, انٹرنیشنل اس کو چھوڑ کر بھی اگر بات کریں, ایک انالیسز اگر اوور آل کریں کہ اگر کوئی حکومت کسی بھی دور میں اس طرح کی گفتگو کر رہی ہو کہ کوئی اپوزیشن کا لیڈر جو ہے اس کا دشمن ملک سے کوئی تعلق ہے یا وہ کوئی ایجنڈا ٹو کر رہا ہے, جو کہ میں اس ایف آئی آر کو سائڈ پہ رکھ کے بھی بات کری ہوں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ حکومتی وزراء یہاں تک کہ پرائم منسٹر کہہ چکے, تو اس سے حکومت کی اپنی کمزوری کے سوا اور کچھ ظاہر نہیں ہوتا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اپنے آپ کو کارنرڈ فیل کر رہی ہے, اینڈ دیٹ از دا بیسٹ دیٹ دے کین ڈو, کہ وہ کسی کے اوپر غداری کا چارج لگانے کی کوشش کریں, دشمن کے ایجنڈے کو سپورٹ کرنے کا چارج لگانے کی کوشش کریں. اور ایک اور بات بھی ہماری تاریخ سے ثابت ہے, اف ہسٹری از اینی ریفرنس, تو یہ بات ثابت ہے کہ اگر اس طرح کے کیسز جب بھی ماضی میں بنانے کی کوشش کی گئی ہے, جب بھی کسی کو غدار ڈکلیئر کروانے کی کوشش کی گئی ہے یا ایسا معاملہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے, بعد میں تھوڑا سا آگے جا کے اگر ان کیسز کی جو فیٹ ہے اس کو اگر ہم چیک کرنے کی کوشش کریں تو شرمندگی کا سامنا ہی کرنا پڑا ان حلقوں کو, ان لوگوں کو جو کہ اس طرح کے کیسز بنواتے تھے یا بنائے جاتے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی یہ جو ایک سوچ ہے کہ جیسے ہی کوئی ایسی بات آئی کہ جس سے کوئی پولیٹیکل اختلاف ہے تو اس کے اوپر کسی کو غدار ڈکلیئر کر دینا, ایک تو پہلے یہ بہت انفارچونیٹ ہے. دوسری جو سب سے زیادہ انفارچونیٹ بات اس پوری ایپیسوڈ کے اندر ہے, اور پاکستان کی تاریخ اگین بھری ہوئی ہے اس سارے معاملے سے, کہ ہم ہمیشہ سیاستدانوں کو, ہم ایون پاکستان کے عوام کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ سیاست دانوں کا کام سیاست کرنا ہے, انہیں سیاست کرنی چاہیے, انہیں اداروں کو بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے, نہ ہی اداروں کو آ کے انٹرفیئر کرنا چاہیے. لیکن جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے, چاہے وہ عوام ہوں, چاہے وہ پالیٹیشینس ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کورٹس کو, انسٹیٹیوشنس کو, دیگر ادارے جو ہیں ان کو, ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے خود گھسیٹ لیا جاتا ہے اس معاملے میں. تو جو سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاسی میدان میں حل ہونا چاہیے. نواز شریف اگر کوئی ایسی لائن ٹوک کر رہے ہیں, الیکشنز آ جائیں گے, عوام کے پاس بات چلی جائے گی, فیصلہ عوام کر لیں گے. اگر کوئی ایویڈنس بیسڈ بات ہے تو پھر تو اس کے اندر دو رائے ہی نہیں ہے, پھر تو کوئی بہت سیریس قسم کا ایکشن ہونا چاہیے اس جماعت کے خلاف بھی, یا کسی ایکس وائی زی کے خلاف بھی جس کے خلاف ہم سمجھتے ہیں, ہماری ریاست سمجھتی ہے کہ وہ غداری کا مرتکب ہو رہا ہے, تو وہ تو پھر کورس آف ایکشن ہی فرق ہونا چاہیے. یہ اس طرح کی ڈبیٹ کو اوریجنیٹ کرنا اور اس کا آغاز کر دینا کہ کوئی غدار ہے, یہ ان دا لانگ رن صرف اور صرف ملک کے امیج کو ڈیمیج کرتا ہے, ملک کے اندر سیاسی ویلیوز کو اسٹرینتھن نہیں ہونے دیتا, گرو نہیں ہونے دیتا, ملک کے اندر ایک ہیلدی پولیٹیکل انوائرمنٹ کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتا. اور اگر کوئی غلطی پر ہے بھی, واقعی غلطی پر ہے, تو اس کو بھی یہ موقع دیتا ہے کہ وہ وکٹم کارڈ پلے کر سکے, وہ یہ کہہ سکے کہ میں تو بات کرتی ہوں یا بات کرتا ہوں تو مجھے تو یہ غدار ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی بھی جا رہی ہے کہ خوفزدہ ہیں موجودہ حکمران, خوفزدہ ہیں کچھ لوگ اس سسٹم کے اندر جن کا سٹیک ہے, اور وہ تو بڑے کھل کر کہہ رہے ہیں کہ وہ خوفزدہ ہیں مریم نواز سے, وہ خوفزدہ ہیں نواز شریف سے, وہ خوفزدہ ہیں اس نیریٹو سے جو وہ بلڈ کر رہے ہیں. تو پھر یہ تاثر جو ہے یہ بھی تقویت اختیار کرتا ہے. اچھا, اس کے اندر ایک پہلو قابل غور یہ بھی ہے کہ یہ جو 40 افراد جن کو نامزد کیا گیا ہے, اس کے اندر 3 پاکستان آرمی سے تعلق رکھنے والے لوگ, سابق جرنیل, بہت اچھی کریڈیبلٹی کے فوجی افسران جنہوں نے ایک بہت اچھا اسپاٹلیس کریئر گزارا پاکستان فوج میں, جس میں جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم شامل ہیں, جنرل ریٹائرڈ صلاح الدین ترمذی شامل ہیں, اور جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ شامل ہیں. ان کا تعلق گو کہ آفٹر آرمی انہوں نے نون لیگ کو جوائن کیا باقاعدہ, اور 2 سینیٹرز ہیں نون لیگ سے, ایک جو ہے وہ فارمر ممبر نیشنل اسمبلی بھی, فارمر فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں, تو رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک اس میں ایک پہلو ہے کہ سابق فوجی افسران کو بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی قسم کی سازش کا حصہ اس وقت بن رہے ہیں, وہ کسی ایسے پلاٹ کا حصہ بن رہے ہیں جس سے کہ کوئی اس طرح کی بات ہے کہ وہ پرووک کر رہے ہیں ریاستی اداروں کے خلاف, جس ادارے کو ان لوگوں نے پوری زندگی دی اور سرو کیا, اس کے خلاف کیوں وہ پرووک کرنے لگے. یہ بھی ایک اینگل ہے, ایک پرسپیکٹو ہے جس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب جنرل مشرف کو سزا ہوئی تھی تو اس وقت یہ بات بار بار کہی گئی تھی کہ 3 جنگیں لڑنے والا غدار کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر آج بھی وہی معاملہ ہے. آخر میں جو بات بہت زیادہ اس میں امپورٹنٹ ہے, جس پر جو قابل غور ہے, وہ یہ ہے کہ نواز شریف کا تعلق پنجاب سے ہے, اور ایک غصہ بڑھ رہا ہے پنجاب کے اندر. ابھی شہباز شریف کی اریسٹ کے بعد بھی کچھ اس طرح کے نعرے باہر لگائے گئے کورٹ کے, جو کہ یہاں پہ دہرانا ناممکن ہے, نامناسب ہے, دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو وہ جو ایک غصہ ہے نون لیگ کے ووٹر کے اندر, وہ انسٹیٹیوشنز کی طرف ڈائریکٹ ہو رہا ہے. تو اٹ وڈ بی بیٹر
کہ اگر ان سارے معاملات کو بیٹھ کر سوچا جائے, اس کا کوئی سیاسی حل تلاش کیا جائے, جس کسی کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس طرح کے جو معاملات ہیں, جو نیریٹیوز ہیں, جو ڈیولپ کرنے کی کوشش کیے جاتے ہیں, دیز آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ اینی ون, ان کو پروموٹ اور پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. میں بس یہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. یہ جو ایف آئی آر ہے یہ قابل سماعت بھی ہے, یہ کیس کے نہیں, اس کے اوپر بھی ابھی ڈیسیجن آنا ہے. ہو سکتا ہے جب تک آپ تک کی ویڈیو پہنچے اس پر ڈیسیجن آ جائے, لیکن اس ایشو پر بات کرنا پھر بھی ضروری تھی. قابل سماعت نہ بھی قرار دی جائے, یہ جو درخواست ہے ہیئرنگ کے لیے نہ بھی لگے, تب بھی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہمیں اس کو چیلنج کرنے کی اور ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ سیاستدانوں کا معاملہ ہے, سیاستدانوں کو اس کو سیاسی میدان میں حل کرنے کا طریقہ آتا بھی ہے اور ان کو اس کو حل کرنے دینا بھی چاہیے. آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.